Hola, ¿cómo están? Hace movimiento, más movimiento que nunca. Y como siempre, les venimos a traer a ustedes todas las relaciones entre países, sus economías y conocer un poco más cómo se interconecta con nuestra región. Así que hoy vamos a hablar sobre Vietnam, sobre las reformas del Doi Moi, sobre la actualidad, sobre este país que muy pocos registran, que tiene más de 90 millones de habitantes y fue la segunda economía en crecimiento en Asia en los últimos años después de China. Así que acá, desde el Hotel Castelar, los vamos a llevar a esta entrevista que hizo Marcelo. Veamos el primer bloque en la embajada, donde pudimos hablar con el embajador de este país en Argentina. Marcelo, te escuchamos. Bienvenido, embajador, a nuestro programa Asia en Movimiento. Es un gusto tenerlo con nosotros. Rất là cảm ơn hôm nay là các ngài đã có thời gian đến đây để phỏng vấn. Embajador, una de las noticias que tuvimos hace poco tiempo fue que la agencia calificadora riesgo Moody's subió la calificación de Vietnam a la categoría B1. Eso en general demuestra que Vietnam ha sido un país que se ha mostrado confiable y ha generado expectativas en los mercados internacionales. ¿Cuáles son las razones por las cuales se ha producido este éxito económico de Vietnam? Tôi nghĩ rằng cái việc nâng hạng của hạng Moody's gần đây chỉ là một trong những cái chỉ dấu cho thấy những thành công gần đây của nền kinh tế Việt Nam. Để nói ngắn gọn thì tôi có thể nói rằng là những cái lý do chính, có 5 cái lý do chính để cho chúng tôi đạt được những thành công trong thời gian vừa qua, đặc biệt là trong công cuộc đổi mới hơn 30 năm qua. Thì lý do thứ nhất tức là chúng tôi đã giữ vững được ổn định chính trị xã hội, phục vụ cho phát triển vì lợi ích của nhân dân, dựa vào nhân dân và phát huy được vai trò chủ động sáng tạo của nhân dân phù hợp với thực tiễn. Thì đấy là huy động được cái sức mạnh toàn dân trong việc triển khai chính sách của nhà nước, giành được sự ủng hộ của nhân dân, và chúng tôi quyết tâm hoàn thành được cái 17 mục tiêu SDG. Cái lý do thứ hai là chúng tôi đã củng cố được nền tảng kinh tế vĩ mô, trong đó là cái quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế được tiến hành rất là đúng hướng và hiệu quả. Và cái lý do thứ ba là chúng tôi đã xây dựng được một chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ với nền tảng là sự cởi mở, minh bạch và trong sạch. Và cái thứ tư tức là chúng tôi đã xây dựng được môi trường kinh doanh thuận lợi, bảo đảm cơ hội cho các khu vực kinh tế cùng cạnh tranh bình đẳng. Và cuối cùng là chúng tôi tiếp tục chủ động đẩy mạnh cái hội nhập quốc tế toàn diện phù hợp với xu thế phát triển chung của thời đại. Estados Unidos pasó de ser un enemigo de Vietnam a ser un socio en muchas de las cuestiones comerciales e inclusive hasta en áreas militares han hecho maniobras juntos. O sea, se ha generado una sinergia entre ambas naciones que es muy llamativa. Vietnam se ha caracterizado también por una economía abierta que exporta mucha producción, y que la llegada de Donald Trump a la presidencia va a cambiar, está cambiando de hecho, muchas de las reglas del juego, sacando a Estados Unidos, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio y llevando al mundo hacia una posición más proteccionista. ¿Cómo esto va a afectar la situación de Vietnam? Trên thực tế thì tôi phải nói là cái quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong những năm gần đây, cho dù dưới bất kỳ chính quyền nào, dưới là của Tổng thống Cộng Hòa hay là Tổng thống Dân Chủ đều là chúng tôi đều có phát triển quan hệ rất là tốt đẹp, đặc biệt là từ khi chúng tôi bình thường hóa quan hệ giữa hai nước trong năm 1995. Thế và cái sự phát triển mạnh mẽ này nó xuất phát từ cái nhận thức của hai nước về những điểm đồng trong lợi ích của hai nước. Và trong những năm qua thì quan hệ song phương đã đạt được những thành tích rất là quan trọng trên cả 9 trụ cột của cái mối quan hệ. Thế thì riêng về cái quan hệ thương mại thì chúng tôi thấy rằng Việt Nam và Mỹ là có cái quan hệ thương mại rất là tích cực. Bản thân Mỹ là đối tác thương mại hàng đầu và là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam với kim ngạch thương mại hai chiều lên tới 52 tỷ đô la vào năm 2017. Thế thì chúng tôi hai bên cũng rất là tích cực phối hợp và xử lý các vấn đề quan tâm của nhau. Theo đó thì chúng tôi thấy rằng là những cái vấn đề thương mại giữa hai nước thì kể cả dưới chính quyền mới thì cũng cần được giải quyết trên cơ sở phù hợp với quan hệ đối tác toàn diện đang phát triển tốt đẹp giữa hai nước và theo đúng các quy định của WTO và công bằng cho các bên liên quan.
một điểm tôi muốn nhấn, tức là năm 2013 thì hai nước đã quyết định nâng cấp quan hệ lên quan hệ đối tác toàn diện, và điều đó nó ghi nhận cái bước phát triển rất là quan trọng cho quan hệ song phương. Và tôi cho rằng là quan hệ tiềm năng cho hợp tác giữa hai nước còn rất là lớn, dư địa phát triển còn nhiều, và điều quan trọng là hai bên cần phát huy những điểm tương đồng về lợi ích, xử lý các vấn đề tồn tại trên cơ sở đôi bên cùng có lợi, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở trong khu vực. Vietnam es un país que por sus características geográficas está muy relacionado con todo el aspecto marítimo y tiene una experiencia importante en el tema de la explotación de los recursos marítimos precisamente. Y el primer ministro tuvo unas palabras sobre el tema y marcó que es uno de los objetivos el desarrollo de Vietnam como una nación marítima. Entonces, ¿cuáles serían, en este caso, la experiencia previa que tiene Vietnam y qué objetivos persigue, cuál es la importancia real del aspecto marítimo para su país? Thực ra thì về kinh tế biển thì chúng tôi đã có một cái chiến lược phát triển kinh tế biển được ra đời từ những năm 2007 cơ. Trong đó cái mục tiêu tổng quát của chúng tôi, tức là đến năm 2020, là phấn đấu đưa Việt Nam trở thành cái quốc gia mạnh về biển, làm giàu từ biển và bảo đảm vững chắc quyền chủ quyền quốc gia trên biển. Đảo cũng góp phần quan trọng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của chúng tôi. Trên cái mục tiêu tổng quát đó thì mục tiêu cụ thể của chúng tôi, tức là xây dựng và phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, khoa học công nghệ, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh. Phần đầu đến năm 2020 thì kinh tế trên biển và ven biển sẽ đóng góp khoảng 53 đến 55% tổng GDP và khoảng 60% cái kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Thế thì chúng tôi cũng trong cái chiến lược kinh tế biển, chúng tôi cũng cố gắng giải quyết tốt các cái vấn đề xã hội, cải thiện một bước đáng kể đời sống của nhân dân vùng biển và ven biển, và chúng tôi cố gắng phấn đấu là nhân dân vùng ven biển có cái thu nhập bình quân đầu người cao gấp 2 lần so với thu nhập bình quân chung của cả nước. Và cùng với việc là xây dựng một số thương cảng quốc tế có tầm cỡ khu vực thì chúng tôi sẽ cố gắng hình thành một số tập đoàn kinh tế mạnh, xây dựng một số khu kinh tế mạnh ở ven biển, xây dựng cái cơ quan quản lý tổng hợp thống nhất về biển có hiệu lực, hiệu quả, mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực về biển nữa. Bueno, ya que estamos hablando entonces del tema marítimo, creo que hay un tema que es ineludible, que es la situación con China con respecto a lo que China se llama Mar de China o Vietnam Mar Oriental. Esta es una zona de disputa entre varias naciones, no solo con China, y bueno, uno sabe que hay grandes riquezas gasíferas, ictícolas, petroleras. Entonces queríamos saber cuál es la situación hoy, porque en algún momento se tensó bastante la relación con China y hoy parecería como que se está empezando a encontrar una forma de buscar una solución pacífica que sirva para todas las naciones. Về tình hình tranh chấp tại Biển Đông thì chúng tôi, đấy là một cái thực tế mà tất cả các nước đang phải đối mặt, không chỉ là các nước trong khu vực mà cả các nước ở những nơi rất là xa như kể cả Mỹ và Argentina. Thế thì chúng tôi tạm chia các cái tranh chấp ra làm 3 loại. Cái loại thứ nhất là tranh chấp song phương giữa Việt Nam và Trung Quốc. Thứ hai là tranh chấp hoặc là tranh chấp giữa các nước có cùng một cái mong muốn về chủ quyền đối với một cái địa bàn nhất định. Và cái thứ ba là có những vấn đề mà liên quan đến lợi ích của tất cả những nước, không chỉ là những trong khu vực. Thế thì đối với loại thứ nhất thì chúng tôi trực tiếp giải quyết về phía Trung Quốc, ví dụ như quần đảo Hoàng Sa. Và thứ hai, với loại thứ hai là khi mà có nhiều nước cùng claim một cái quần đảo thì chúng tôi bàn cụ thể giữa các nước với nhau, chứ không chỉ bàn song phương. Và cái thứ ba là khi mà các nước khác như Mỹ và Argentina đều có cái quyền lợi và lợi ích, chia sẻ cái việc là tự do đi lại, tự do hàng hải và tự do bay ở khu vực Biển Đông, thì chúng tôi phải cùng với nhau, cùng với tất cả các nước đó giải quyết với nhau, và để bảo đảm những cái là tự do thương mại, tự do thông thương trên vùng Biển Đông dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước về luật biển năm 1982. Hace poco salí en los medios que Mitsubishi había abierto una nueva subsidiaria en su país.
Y hablando del tema automotriz, Vietnam está alargando una línea de vehículos propios, VinFast, si no recuerdo y si no pronuncio mal el nombre. Y esto sería un área que uno no tenía en cuenta que Vietnam intentaba incursionar. O sea, Vietnam lo conocemos por la electrónica y por otro tipo de producción, inclusive hasta sabemos que tiene un amplio desarrollo la producción de café o de arroz. Sin embargo, no teníamos en cuenta el tema de la industria automotriz, la cual genera, bueno, una serie de valores agregados que resultan interesantes para un país y no son muchos los que tienen una industria propia. ¿Qué significa entonces para Vietnam empezar a incursionar en este área? Thứ nhất là chúng tôi hiện tại cũng có các cái nhà máy lắp ráp ô tô tại Việt Nam, thế nhưng mà cái ngành ô tô nội địa là chưa phát triển được. Thế thì chúng tôi chỉ là gia công, lắp ráp hoặc là phân phối thôi. Thế thì hiện tại chúng tôi có một cái công ty, thực ra là công ty rất lớn gọi là VinFast, phát triển từ cái bất động sản và làm những cái ngành nghề khác. Hiện nay thì VinFast đang đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la vào trong cái giai đoạn đầu tiên để sản xuất ô tô nội địa. Thì cái mức nội địa hóa của chúng tôi cũng sẽ rất là cao. Và đầu tiên họ tập trung vào sản xuất ô tô và xe máy điện. Thế thì hiện tại thì là họ trong thời gian tới họ sẽ có cái công suất sản xuất là khoảng 250.000 xe ô tô một năm. Và trong giai đoạn tiếp theo là khoảng 500.000 xe ô tô một năm. Thế thì các cái ô tô này thì chúng tôi là cũng mua lại cái kỹ thuật của một số nước rất là tiên tiến, hay là của những hãng rất là tiên tiến như là BMW, hay là của cái gọi là gì, Pininfarina của Ý, hay là các cái nhóm như là nhóm Bosch hay là Siemens cho các cái kỹ thuật để chúng tôi sản xuất ô tô. Tuy nhiên ấy, chúng tôi mục tiêu của họ là của công ty là cố gắng đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 60% với ô tô và khoảng 100% với xe máy điện. Thế thì chúng tôi nếu mà tính với cái công suất như vậy thì chúng tôi có thể với cái quy mô sản xuất như vậy thì chúng tôi nghĩ rằng là VinFast có thể là thay đổi cái cục diện ngành sản xuất ô tô tại trong nước Việt Nam, nhưng mà còn cái khả năng cạnh tranh với cả các nước khác như ngài nói là Nhật Bản hay là các nước khác mà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới thì chúng tôi cũng phải có thời gian để chờ xem. Muy bien, ya vimos esta primera parte, así que muchas gracias acá al Hotel Castelar que nos permite grabar las producciones de Así Movimiento y los llevamos a un pequeño corte. Enseguida regresamos. Muy bien, ya volvemos acá en este segundo bloque donde van a poder apreciar la segunda parte de la entrevista que realizó Marcelo al embajador de Vietnam en nuestro país, quien, bueno, nos pone un poco al tanto no solo lo que está sucediendo en su país, sino también hablaron sobre las relaciones bilaterales. Así que enseguida los llevo con la entrevista. Cuando comenzamos la nota le había preguntado sobre las relaciones entre Estados Unidos y Vietnam y cómo, a pesar de los problemas históricos que hubo, cómo se han acordado un montón de puntos de vista, a pesar de hoy la asunción del nuevo presidente de Trump cambiaba un poco algunas reglas de juego. Entonces, en lo que es puramente ahora estrictamente en lo económico, ¿cómo está viendo o cómo se prepara Vietnam o cómo va a actuar Vietnam ante el avance del proteccionismo y las repercusiones que esto está produciendo en la economía mundial, las nuevas medidas que está tomando Trump? Thực ra thì chúng tôi thấy rằng là Mỹ là một cái cường quốc trên thế giới, và những chính sách của Mỹ thì là thường có tác động rất là đáng kể tới tình hình chính trị và kinh tế thế giới, và nó kéo theo việc là nhiều nước phải có những cái điều chỉnh chính sách phù hợp. Thế thì chẳng hạn tôi chỉ lấy một ví dụ, chẳng hạn như là việc Mỹ rút khỏi TPP chẳng hạn đã làm giảm đi cái quy mô cũng như là cái tăng trưởng kinh tế của các nước thành viên được kỳ vọng từ hiệp định này. Tuy nhiên thì tháng 3 vừa qua tại Chile đó thì 11 nước còn lại đã ký hiệp định CPTPP, và các nước thành viên hiện nay đang trong cái quá trình phê chuẩn cái hiệp định này để triển khai hiệp định trong thời gian tới.
Những cái việc đó nó cũng cho thấy rằng là cái xu hướng tự do thương mại hiện vẫn đang là xu hướng lớn trên thế giới. Đấy là một trong những ví dụ cho thấy cái xu hướng đó. Với nhiều hiện nay cũng rất nhiều FTA song phương và đa phương đang được tiếp tục đàm phán và ký kết. Thì riêng với Việt Nam ấy, thì chúng tôi thấy rằng là chúng tôi luôn luôn nhất quán và kiên trì cái chính sách hội nhập quốc tế toàn diện, trong đó có hội nhập kinh tế quốc tế, đi đôi với đẩy mạnh đổi mới toàn diện đất nước cũng như là nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển nhanh và bền vững. Vietnam, el mundo hoy está cambiando, eso es indudable, lo sabemos todos, está cambiando de una forma bastante acelerada y por lo menos nosotros siempre desde nuestro programa estamos planteando que empezamos a ver un alineamiento entre distintos actores, un sistema globalista financiero que fue el que predominó desde la caída de la Unión Soviética hasta hace un par de años atrás, un creciente eje opositor con una propuesta diferente en lo que tiene que ver a la relación de fuerzas y a la representación en los organismos internacionales que podíamos hoy cada vez más identificar como China y Rusia. Y precisamente el surgimiento de Trump genera la aparición de un nuevo actor que es este poder que tal vez por ahí nosotros mismos ya identificamos como aislacionista, que empieza a surgir en Estados Unidos y que empieza a tener algunas repercusiones también en Europa, como pasa con el movimiento de 5 estrellas o la Hungría de Orbán, que empiezan a tener unas manifestaciones de un corte nacionalista occidental que no estaban presentes hasta el momento. ¿Cómo entonces ve su país desde lo punto político, desde lo geopolítico, esta nueva configuración de poderes a nivel global? Theo tôi thấy thì là hiện nay hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là cái xu thế lớn trên thế giới. Nhưng mà tình hình quốc tế và nói chung khu vực cũng có rất là nhiều diễn biến nhanh chóng và rất là phức tạp, cả về chính trị và kinh tế. Thế về kinh tế thì là tuy là tăng trưởng tốt hơn nhưng nền kinh tế thế giới vẫn phải đối mặt với rất nhiều là rủi ro bất trắc, do bất ổn tài chính tiền tệ, do bất ổn địa chính trị và an ninh quốc tế, cũng như và do cả cái trào lưu dân túy và cái chủ nghĩa bảo hộ. Thế liên kết kinh tế thương mại khu vực và toàn cầu thì vẫn được duy trì như tôi nói ở trước đó. Nhưng mà hợp tác quốc tế và thương mại quốc tế, thương mại vẫn gặp phải những khó khăn. Thế thì trong khi đấy thì tất cả các nước đều rất là muốn đảm bảo những cái động lực tăng trưởng cần thiết và thích ứng một cách hiệu quả với những cái đòi hỏi mới của cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thế về quan hệ quốc tế thì chúng tôi thấy rằng là quan hệ quốc tế vừa rồi hay là những tập hợp lực lượng quốc tế như là ông nói trong câu hỏi thì thật sự là đã bị tác động mạnh bởi các điều chỉnh chính sách của các nước lớn, kéo theo những diễn biến rất là nhiều chiều tại các khu vực, trong đó có cả khu vực châu Á Thái Bình Dương cũng như là châu Mỹ. Thế chúng tôi thấy rằng hợp tác và cạnh tranh vẫn là đan xen một cách rất là phức tạp. Các cái tập hợp lực lượng với những cái hình thức và sắc thái mới cũng đặt ra nhiều là thách thức cho những nước vừa và nhỏ, trong đó có Việt Nam. Thế thực tế này thì buộc chúng tôi phải nhận định tương đối chính xác tình hình cục diện thế giới, nhận diện được các cái cơ hội cũng như thách thức để xử lý và đưa ra được chính sách đối nội, đối ngoại phù hợp nhằm duy trì hòa bình, ổn định cho phát triển, bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, cũng như là tăng cường vị thế quốc tế của Việt Nam. Uno de los debates, inclusive lo hablamos fuera de cámara antes de comenzar la entrevista, es sobre cuánto están perdiendo identidad los estados socialistas a través de estas reformas capitalistas. Eso lo vimos con Vietnam, con el Doi Moi, lo vemos en China, tal vez que por la magnitud del país con mucha más repercusión. Ahora vemos que otro de los gobiernos socialistas que quedaban en el mundo, el de Cuba, reafirma sus políticas de apertura. Entonces, a partir de esta situación, me gustaría que nos explique bien cómo se compatibilizan las ideas clásicas del marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh y la actual política que está llevando a cabo su país. Thực ra thì con đường chúng tôi đang đi là một con đường rất là mới và chưa có những nước nào mà phát triển theo cái cách đó như của Việt Nam. Thì cái nền kinh tế chúng tôi nói là nền kinh tế thị trường có định hướng xã hội chủ nghĩa. Thế thì cái khái niệm ấy cũng thật sự là một khái niệm mới đối với rất nhiều nước cũng như là với cả chính người dân chúng tôi. Tôi chỉ muốn nhấn mạnh thứ nhất là có mấy điểm. Điểm thứ nhất là nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa là cái nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo quy luật của kinh tế thị trường,
đồng thời bảo đảm được cái định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của Việt Nam. Và nó là cái nền kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập quốc tế, có sự quản lý của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa do Đảng Cộng sản Việt Nam lãnh đạo và nhằm mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Thế thì ở đây chúng tôi cũng nói thêm, tức là cái nền kinh tế thị trường đó là có cái quan hệ sản xuất tiến bộ phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất. Có nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế. Trong đó thì kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Kinh tế tư nhân là cái động lực quan trọng của nền kinh tế. Và doanh nghiệp nhà nước thì giữ vị trí then chốt và là động lực lượng phát triển vật chất quan trọng của nền kinh tế nhà nước. Kinh tế nhà nước này, kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân ấy, là nòng cốt để phát triển một nền kinh tế độc lập tự chủ cho Việt Nam. Thế thì ở đây chúng tôi muốn một ý nữa tôi muốn nói, tức là trong cái nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam ấy, thì nhà nước đóng vai trò định hướng, xây dựng và hoàn thiện thể chế kinh tế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng, minh bạch và lành mạnh, sử dụng các công cụ, chính sách và các nguồn lực của nhà nước để định hướng và điều tiết nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và bảo vệ tài nguyên môi trường, phát triển các lĩnh vực văn hóa xã hội. Thị trường thì đóng vai trò chủ yếu trong huy động và phân bổ có hiệu quả các nguồn lực và là động lực chủ yếu để sản xuất, giải phóng sức sản xuất, và các nguồn lực nhà nước sẽ được phân bổ theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phù hợp với cơ chế thị trường. Thế ở đây thì chúng tôi cũng có một điểm tôi cũng muốn nhấn nữa, tức là chúng tôi luôn luôn cố gắng làm thế nào để cố gắng giải quyết hài hòa cái mối quan hệ giữa phát triển bền vững và thực hiện công bằng xã hội để nhằm duy trì được cái tính ưu việt cũng như là chủ nghĩa nhân văn của chủ nghĩa xã hội mà chúng tôi đang phấn đấu. Theo cái đó thì trong chính sách của chúng tôi luôn nhất quán quan điểm là đặt con người vào vị trí trung tâm của chiến lược phát triển. Con người vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển. Và phát triển nhanh và bền vững gắn kết hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội chính là định hướng và bước đi của Việt Nam. Và đấy là những điều mà chúng tôi cố gắng phấn đấu trong thời gian hiện nay đang và tiếp tục phấn đấu. Bueno, ahora ya para ir terminando, la última pregunta que le podemos hacer, porque se nos acaba el tiempo, y es un tema que venimos tratando habitualmente en nuestro programa también, y que nos interesa puntualmente por las repercusiones que va a tener en todo el mundo, que es el tema del avance tecnológico y la inteligencia artificial. O sea, a medida que van avanzando la tecnología precisamente y complementada con estos procesos de inteligencia, lo que nosotros vamos notando, y que creo que ya es obvio, ya uno lo empieza a poder ver, es que el mundo empieza a perder puestos de trabajo con mucha más rapidez de los que los va volviendo a generar. Esto es un desafío para muchísimos países, empezando por países como Vietnam, que tiene una población que es el doble de la República Argentina. Entonces me gustaría saber cómo se prepara un país como Vietnam, que también tiene puntos de desarrollo de alta tecnología, para enfrentar este fenómeno a futuro. Thực ra thì cách mạng công nghệ 4.0 là một cái tạo ra được vừa tạo ra cái cơ hội nhưng cũng tạo ra rất nhiều là thách thức đối với Việt Nam. Thế thì tôi hiểu là khi mà ngài nói như vậy thì là muốn nói về cái lực lượng lao động trong thời gian tới. Đây là một cái thế mạnh của Việt Nam từ trước đến giờ. Thế thì chúng tôi cũng đang tích cực chuẩn bị cho cái việc thứ nhất là cố gắng phát triển cái kỹ khoa học công nghệ của Việt Nam, đồng thời là chuẩn bị cho cái then chốt đấy là vấn đề nhân lực lao động, người lao động của Việt Nam. Thì chúng tôi đang cố gắng về mặt chính quyền đấy, chúng tôi đang cố gắng tích cực thay đổi mạnh mẽ các chính sách, nội dung, các phương pháp giáo dục cũng như là dạy nghề cho lực lao động mới để họ cố gắng là nắm bắt được cái xu thế công nghệ mới, nắm bắt được cái khoa học công nghệ thay đổi để có thể nâng cao năng suất, rồi là cố gắng tự chủ trong nắm bắt công nghệ. Thứ hai là chúng tôi cũng có tập trung phát triển cái hệ thống sáng tạo quốc gia để kết nối các cái nhà tri thức sáng tạo trẻ, tạo nên một cái nền tảng tri thức cho môi trường kinh doanh Việt Nam và thu hút đầu tư nước ngoài vào các cái ngành công nghệ cao. Thứ ba là chúng tôi cũng cố gắng là tạo cái cơ chế môi trường thuận lợi cho các dự án khởi nghiệp, start-up đấy, để tạo thêm việc làm cho những người lao động và nâng tầm kỹ năng cho các lao động trẻ. Và thứ tư, chúng tôi cũng không chỉ là tự làm mà chúng tôi cũng tham gia vào các thị trường lao động tự do, ví dụ như của ASEAN là ở thị trường khu vực, giúp cho các lao động của chúng tôi dịch chuyển tự do trong khối, biết được thêm kinh nghiệm cũng như là tự xây dựng cho mình cái kiến thức trong cái nền kinh tế thương mại thế giới.
Và về phía doanh nghiệp ấy, thì chúng tôi cũng cố gắng là khuyến khích các doanh nghiệp chọn cái đào tạo và phát triển nhân lực để là cách họ đào tạo nhân lực và có nhân lực được ngày càng có nhiều kỹ năng đáp ứng được cái nhu cầu của các mạng công nghệ lần 4.0. Bueno, embajador, muchas gracias entonces por el tiempo que nos dedicó. Esperamos volver a visitarlo en poco tiempo más para seguir comentando el devenir un poco de Vietnam y del mundo actual. Rất là cảm ơn các bạn đã tạo cơ hội cho tôi để trả lời phỏng vấn ngày hôm nay. Bueno, entonces muchas gracias una vez más y bueno, desde acá, desde la Embajada de Vietnam en el barrio de Belgrano, en Buenos Aires, nos despedimos por ahora y volvemos con Ivonne para seguir el programa. Muy bien, ya llegamos al cierre de este segundo bloque. Muchísimas gracias a todos aquellos que nos vienen acompañando en esta nueva temporada de Hace Movimiento. Así que los voy a llevar a un pequeñísimo corte. No se vayan. Acá desde el Hotel Castelar, que se encuentra en Avenida de Mayo 1152, este lugar tradicional y bastante cálido que nos ha dado la oportunidad de estar con ustedes toda la semana. Así que no se vayan, enseguida regresamos. Bueno, llegamos a este tercer bloque de análisis donde Azul Selene con Marcelo Ramírez y Ezequiel Ramoneda nos harán un breve raconto de lo que se hizo en la entrevista y profundizará más en el tema de este país que es Vietnam, un país que pertenece al grupo de los países de la ASEAN, que como dije anteriormente, que viene creciendo mucho, que ha hecho un trabajo muy importante en las relaciones bilaterales con nuestro país. Así que enseguida los llevo a que vean esta mesa de análisis y luego los espero para el cierre del programa. Bueno, venimos de ver la entrevista al embajador de Vietnam, muy interesante. Sí. Y ya arrancando. Sí, antes de que empiece, quiero decir, ojo, no me maten también por la entrevista, porque es difícil entrevistar cuando te contestan en vietnamita. O sea, vos te limitás a la pregunta y nunca te enteraste qué te contestaron. Hasta después. Y ya me ha pasado con muchos embajadores eso. Entonces, tenganlo en cuenta porque a veces después pasa que alguien dice, ¿y por qué no repreguntaste? ¿Por qué no le dijiste? Porque no tenía idea de que me estaba contestando. Pero no sabes vietnamita vos. No, lo tengo un poco oxidado el vietnamita. Pero bueno, para ponernos sí. En contexto. Sí. ¿Qué son las reformas de Vietnam, las Doi Moi? Digamos, a mediados de la década del 80, vos pensás que Vietnam venía por lo menos de 30 años de guerra. Sí. Termina la guerra, se unifica el país y el país se tiene que poner en marcha. Esa puesta en marcha original, estamos hablando ya a partir del año 77, 78, tuvo un perfil muy marcado por la influencia de la Unión Soviética, y fue justamente a mediados de la década del 80 en que las nuevas autoridades vietnamitas empiezan a rever un poco, digo a rever, no a cambiar, la economía del país, fundamentalmente con vistas a abrir la economía estratégicamente. No es que se trató de una abertura 100% y permitir que llegue, viste, la competencia mansalva del mundo, pues hay que cuidar la producción local. Digamos, fue una apertura estratégica, para recibir justamente inversiones extranjeras para reactivar la economía, y por otro lado fue justamente se empezó a permitir el juego del sector privado en algunos sectores estratégicos de vuelta de la economía. Algunos vietnamitas dicen que fue antes del glasnost y la perestroika soviética. Fue contemporánea, digamos, en el sentido temporalmente fue contemporánea. Igualmente, más allá de los títulos, uno también se permitiera cierto grado de relativismo cultural, que obviamente la economía soviética, con el grado de industrialización que tenía para ese entonces, no se puede comparar con el grado de la economía para ese momento vietnamita, que hay una gran impronta, digamos, fundamentalmente agrícola, y mano de obra intensiva. Por más que es una reforma económica, las características de las mismas es distinta.
Por eso se habla, digamos, esta reforma o esta apertura de características vietnamitas, o digamos, de empezar a adecuar un poco a la idiosincrasia por un lado, pero también a la realidad propia del país, de lo que era. Vos pensás que en este proceso todavía seguía el embargo de los Estados Unidos. O sea, están hablando de una apertura al mundo sabiendo que ya uno de los principales economías todavía le seguía con una de las herencias fuertes de la guerra. Una década que había terminado la guerra, más o menos. Y recién se levanta el embargo, creo que en el 94 o 95, apenas establecido. Pero cuando empiezan las reformas, que son los años 80. Los 80, o sea que a los 10 años de haber terminado la guerra... Ya empezaron a pensar en que... Claro, yo me acuerdo haber escuchado que ellos mismos te decían, nosotros veíamos que la economía, como la habíamos planteado, servía para tiempos de guerra, pero cuando llegó el momento de paz no satisfacíamos las necesidades de nuestra sociedad, y bueno, entonces había que dar un paso. Y es interesante el tema que vos hablabas de las características socialistas propias de Vietnam, porque cuando uno escucha hablar de China, escucha también de las características del socialismo chino, o sea, a diferencia de lo que pasó en Occidente, ellos tienen muy marcada su identidad nacional, por más que todos sean socialistas. Correcto. Te dejo seguir, pues ya. No, pero a ver, nosotros, capaz tenemos esta visión del comunismo, el socialismo, digamos, más del perfil europeo, o más de lo que nos llaman de los textos occidentales, de lo que es la Unión Soviética. El tema es que no olvidemos que cuando hablemos de Asia es otro mundo, o sea, y de otro mundo en el sentido de que es un mundo que recién estamos empezando a conocer. Entonces, cuando llegó el socialismo, cuando se empezó a arraigar el socialismo, las lógicas son distintas. Acá cuando se habla de socialismo se habla con una, digamos, con una población laboral concentrada, con conciencia y desarrollada. Terminó la Segunda Guerra Mundial, no había industria en Asia. O sea, el 80-90% de la población era agrícola. El socialismo toma otro perfil, toma otro matiz. No es lo mismo hablar de socialismo en el perfil europeo que socialismo, comunismo en el sentido asiático. Tiene otros matices. O sea, es mucho más campesino. O sea, si bien en la Unión Soviética tuvieron que agregar la hoz al martillo, acá nos estamos encontrando con un perfil más invertido todavía. O sea, actualmente y yo me atrevería a decir una cuestión. Mientras que en Occidente el socialismo / comunismo en algún punto en su extremo fue tomado como una elección de lucha, como un emblema de lucha, en Asia fue tomado, digamos, como la última opción. Digamos, si uno toma, digamos, los movimientos, por lo menos el caso de Vietnam, en su momento, Ho Chi Minh, el referente máximo del Partido Comunista, se iba a sentar a negociar con los franceses, y fueron los franceses quienes continuamente sabotearon las negociaciones. Cuando tu interlocutor continuamente está saboteando y no te deja avanzar, o sea, está llevando la negociación al rompimiento y a la polarización de las posturas. O sea, ellos no es que eligieron el comunismo por motus propio, sino porque era la única cuestión, digamos, que los occidentales no le permitían y continuamente estaban vegetándolo. A eso se suma que hubo una adecuación a la realidad económica y poblacional de los países asiáticos. El caso de Vietnam es un caso emblemático en ese sentido. Y volviendo, o sea, y viniendo ahora al presente, a Vietnam ahora, ¿en qué área de la economía es fuerte? O sea, ¿cómo contribuye al sector ASEAN? Hoy por hoy, digamos, la parte del sector agrícola sigue siendo importante. Digamos, es uno de los principales exportadores de arroz y fundamentalmente de café. A nivel mundial estoy hablando. Pero también, por ejemplo, ha avanzado en el tema de industria textil, fundamentalmente todo lo que es calzado. En ese sentido se está posicionando como una exportación de punta. Pero también, por ejemplo, en electrónica. Digamos, hoy, por ejemplo, para darte un ejemplo, Samsung, muchas de sus plantas de ensamblaje y de desarrollo están puestas en Vietnam. En ese sentido, mucho de lo que son celulares se están exportando desde Vietnam. Y esto está teniendo un efecto de derrame en la economía. Es decir, ya hay empresas vietnamitas desarrolladoras de celulares que están exportando al mundo. Telecomunicaciones son muy... Por ejemplo, Vitel, que es la empresa vietnamita de telecomunicaciones, con su desarrollo de celular particular ya se está posicionando en Latinoamérica en algunos países. Una cosa que decía el embajador también que es nueva, que le preguntábamos, el tema de la industria automotriz. Sí. O sea, están haciendo un proyecto propio, porque el problema sí ya tenían plantas automotrices como tenemos nosotros, pero ellos están desarrollando una marca propia. Y lo importante de esta característica era que ellos calculaban tener, si no recuerdo mal, en los automóviles entre un 60 y un 80%, no me acuerdo justo exactamente el valor de integración nacional en el componente, que acá en la Argentina solo una marca lo mantiene, que es el de Toyota, el resto de las marcas es prácticamente todo importado.
Toyota, no sé ahora en este momento exactamente, pero andaba más o menos en la mitad de sus componentes, un poquito más nacionales. Y el tema de motocicletas, llegar al 100% de producción propia, o sea, el vehículo hoy tiene componentes electrónicos, tenés mecánicos, tenés caucho, tenés un montón. Bueno, ellos van a desarrollar todo eso que, si uno ve, creo que va siguiendo los pasos de otros países asiáticos. Entonces todos, si uno va viendo, empezaron así. Se desarrollaron lo textil, que era lo más fácil, calzado, y después van a otra. Claro, va subiendo la escala industrial. Es que, a ver, más allá que uno lo plantea con un cierto gradualismo, uno se tiene que adecuar a la realidad. Vos con una población 70% volcada a la agricultura, no podés llevarla a una industrialización de punta. ¿Por qué? Porque vas a expulsar población y no le vas a dar mano de obra, ¿qué la vas a usar para trabajar? Nanotecnología. Entonces tenés que ir acompañando eso. Y eso hace falta visión a largo plazo. O sea, no hablamos de 4, estamos hablando de 15, 20, 30 años, una generación. Decir, bueno, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué apuntamos? ¿Qué plan? Nos puede ir bien, nos puede ir mal, pero podemos saber un camino, no el tanteo improvisado. Bueno, un poco, salvando las distancias, algo parecido hace India, ¿no? Cuando va desarrollando clústeres económicos, pero por otro lado, bueno, ellos mismos te lo dicen, nosotros tenemos 10 millones de trabajadores nuevos por año en el mercado. Entonces, claro, no podemos inclusive tirar toda la tecnología de la producción porque necesitamos dar mano de obra. Claro. ¿Y el rol en la ASEAN? Vietnam es uno de los países recientemente incorporados a la ASEAN. Se incorporó en el año 1995. Pero bueno, justamente como resultado, en gran parte como resultado de las reformas de Doi Moi, de apertura de la economía, ha logrado, por decirlo de alguna manera, subir en el escalafón. Digamos, en ese sentido ha habido un gran crecimiento del PBI, un gran crecimiento del PBI per cápita. Vos pensás que hoy en Vietnam estamos casi en los 90, casi 100 millones de personas, y se está poniendo casi al mismo nivel de, por ejemplo, casi Filipinas, que es uno de los socios fundadores de ASEAN. En ese sentido, prácticamente en 20 años ha casi llegado a estar en el posicionamiento de las mismas economías de ASEAN, pero arrancando mucho después y con una mochila mucho más pesada, que fue toda la herencia de la guerra. Países que, por ejemplo, que Filipinas o Tailandia o Indonesia no sufrieron en ese sentido. Sí, y hablando de eso con la Perdón, guerra. para tener una idea de lo que significa la guerra, tiene un ministerio para discapacitados, para tratar asuntos de discapacitados. ¿Tenés idea de la cantidad? No sé, son 5 millones. Bueno, vos pensás entre discapacitados, y por discapacitados me refiero no solamente a discapacitados físicos, sino gente por envenenamiento, gente, digamos... El famoso agente naranja hizo desastre. Malformaciones congénitas, digamos, más o menos tanto por eso. Territorio arruinado. Digamos, selvas y territorios fértiles para la producción, envenenados. Han hecho un reclamo a Estados Unidos sobre eso Vietnam, ¿no? ¿Sabes eso en qué está? No. Se ha podido prosperar. Sé que ellos habían hecho un reclamo que era... Pero ¿cómo están tratando de superar todas estas secuelas que dejaron? Seguir adelante, a ver. Otra mentalidad. La memoria es importante. Nadie dice que la memoria no sea importante, la justicia es lo mismo. El tema es que si nos quedamos apegados a eso, la gente se muere de hambre, digamos. A ver, avanzar en uno no significa que no podemos avanzar en otro paralelamente. Entonces, hoy, por ejemplo, con Estados Unidos normalizó las relaciones en el 95 y hoy por hoy Estados Unidos, digamos, es uno de los aliados casi estratégicos de Vietnam. Uno podría decir, como si hace 40 años atrás era el enemigo acérrimo y era, bueno, en algunas cuestiones no nos llevaremos bien, pero en otras sí. El tema es, necesitamos sacar el país adelante. Nosotros ya no nos podemos dar el lujo de tomar, digamos, un posicionamiento, decir, bueno, con este sí, con este no. Porque los monodeportes es sacar a la población que todavía tenemos bajo la línea de pobreza, atender a los enfermos, atender a las familias que quedaron partidas por la mitad por gente que murió en la guerra, porque también murieron otros 5 o 10 millones de habitantes. Es yo creo que el mayor ejemplo, o uno de los mayores ejemplos de pragmatismo que hay. Sí. Porque ellos, después de haber sufrido todo lo que sufrieron con Estados Unidos y antiguamente con Francia, sí, o sea, hoy los ves haciendo maniobras militares porque les sirve, porque tiene una disputa con China y eso es un balance de poder militar. Y por otro lado, lo que vos decías también es cierto, y creo que vuelvo de vuelta con las comparaciones, porque creo que aprender sobre estas culturas nos sirve para nosotros vernos a nosotros mismos y ver cómo avanzar. Y a veces nosotros nos quedamos enfrascados en discusiones muy estériles, en demasiado principistas, donde uno las puede mantener, pero también tiene que ser consciente de lo que vos decías. Necesitas necesitas avanzar, necesitas encontrar soluciones y
a veces nosotros no lo hacemos, nosotros no conseguimos lo que ellos hacen. Ellos saben que su objetivo era darle de comer a la población y ahora que viva la población mejor que antes. Y bueno, el socialismo en realidad lo entienden de esa manera. Eso es lo mismo que te dicen los chinos, o sea, ¿cuál es la lógica del socialismo? Para vivir mal nos quedamos como estamos, o sea, la idea es vivir mejor. O sea, esa cosa que también muy que hay en Occidente, no, si vos sos socialista en realidad es porque vos tendrías que dar el ejemplo y no, pero si es para vivir mejor no para vivir peor. Digamos, las alteridades o los opuestos conviven. Digamos, nosotros estamos tan pensados en pensar en blanco y negro. Y lo combinan con un nacionalismo, que son extremadamente nacionalistas, creo que todos los países asiáticos, para nuestros parámetros, por lo menos. Que eso es una cosa importante, porque a veces nosotros en la izquierda argentina se cree mucho, y hay tristes ejemplos ya, que no, tenemos que dejar todo al lado los símbolos nacionales y todo lo que tenga que ver con lo nacional, porque eso no, pues somos internacionales. Bueno, anda a mirar los que realmente son socialistas, cómo se mueven. Y ahora con las políticas de Trump, ¿cómo se maneja Vietnam? Hoy por hoy, bueno, Vietnam, digamos, económicamente, según la del gobierno vietnamita, digamos, sigue pugnando por la multilateralización, o sea, por la perspectiva multilateral y de inserción en el mundo. Con Trump tiene buenas relaciones, digamos, hoy por hoy en ese sentido. Ya venía con un arrastre de la administración Obama. Yo creo que acá, digamos, un poco las buenas relaciones entre Vietnam y Estados Unidos se deben también a que tienen un adversario en común que es China. Claro. En ese sentido, tanto con Obama como ahora también con Trump, digamos, el nuevo realineamiento, Vietnam sigue manteniéndose en el centro de la escena. Igual han ido bajando las tensiones con China, están llegando a, por lo menos en un momento parecía que estaban a punto de entrar en guerra y ahora han ido desactivando principalmente los principales puntos de tensión. Vamos a ver si consiguen, bueno, resolver el problema central que es el tema del Mar de China. Sí, que quería después que te explayaras un poquito en el tema del Mar de China. Sí, yo creo que el problema es que ahí Vietnam se ve arrastrado también en otra política, que es la política histórica de Estados Unidos de contención sobre China. Sí. Entonces todo ese cerco que va generando alrededor de China lo tiene como protagonismo hasta Vietnam. Entonces va logrando alianzas con cada uno de los gobiernos para asfixiar a China. Ahora, China ha demostrado, bueno, ser inteligente, busca alternativas como la nueva ruta de la seda. Hoy, digamos, por lo menos, aunque la prensa occidental hable, y puede haber que haya indicios de hipótesis de conflicto, digamos, hoy por hoy China es el principal socio comercial de prácticamente todos los países del Asia-Pacífico, del Asia por lo menos, del Asia Oriental. Entonces, en este sentido, cuando tratan la cuestión del mar, de los mares del sur, está bien, hay problemas, pero es un aspecto del relacionamiento. Hay cooperación internacional, proyectos de inversión, minorías, importantes presencias de minorías chinas en estos países de la región, inversiones cruzadas. Entonces, se trata de llevar, digamos, las negociaciones de la manera más consensuada, más pacífica y más, digamos, con cierto grado de estabilidad, o sea, tratando de evitar los grandes contrapuntos. Sí. En ese sentido, bueno, a veces tenés siempre la influencia externa de gente que quiere caldear las aguas o fomentar algo más o exacerbar algo más, cuando realmente no lo es. O a la inversa, digamos, ocurren cuestiones sensibles al nacionalismo, a la integridad territorial, a la identidad nacional, bueno, que a algún punto ahí sí impulsa. Pero es un gran caldero que se mezclan distintas cuestiones. Claro, porque básicamente van a tener que resolver el tema de los bancos de peces del Mar de China, que es una riqueza muy importante, el tema de los hidrocarburos. Hoy creo que Vietnam anda cerca del 60% de su PBI tiene orígenes lo que llaman economía del mar. Sí, que también quería hablar un poco de eso, si me podías decir algo más. Digamos, en lo que es los mares del sur, sí, digamos, pasa que son aguas que están compartidas por 4, 5, 6 países. Sí. Y en la industria específica, y fundamentalmente en este sentido, muchos de los pueblos de Asia viven mucho el consumo de los recursos piscícolas. Hay una gran importancia sin que encontrar no solamente la cuestión de hidrocarburos, como mencionaste, y del gas, sino la cuestión, bueno, ¿qué hacen con estas cuestiones, con los recursos piscícolas de esta cuestión? Porque, digamos, son fácilmente accesibles y segundo, digamos, la población, hay costumbres que están volcadas hacia esto, ya hay sectores estratégicos de la población volcadas hacia el consumo y la producción, no la producción, sino a la explotación de estos recursos marítimos. Entonces, para las poblaciones, por lo menos del sudeste asiático, es una área clara que también da mucho trabajo. Sí. Da mucho trabajo.
Entonces, bueno. Digo, en términos militares, por ahí a Estados Unidos en realidad no le interesa eso, sí lo que le interesa es la contención de lo que sería el comercio y aparte obviamente la contención militar. Lo que pasa es que hoy el posicionamiento de China yo creo que hace que Vietnam empiece a ser más pragmático también. O sea, si en su momento pudo jugar con Estados Unidos como un contrapeso, yo creo que hoy, más ante la política de Trump, creo que el realismo le vuelve a indicar a Vietnam que hay que buscar una forma de entenderse con China. Y ahora ya tenemos 4 minutos, más o menos, así que si quieren agregar algo más, me pueden, o si no me pueden hablar un poco de cómo un Estado socialista así ¿qué hace un Estado socialista así con los cambios económicos? Sobre todo con el tema de la pérdida de trabajo, con el avance de la tecnología. Eso fue una de las cosas que le pregunté al embajador y tal vez la respuesta fue la misma de todos. O sea, bueno, ¿cómo trabajan para paliarlo? Creo que lo que no se encuentra es una respuesta a el fin del trabajo, o sea, a que se acabe el trabajo por lo menos masivamente. O sea, siempre son paliativos. Lo que yo creo es que un Estado socialista como Vietnam tiene una ventaja sobre un Estado capitalista a la usanza nuestra. En el sentido de que, bueno, el poder político busca teóricamente que su población esté bien. En cambio nosotros estamos en manos de gente que busca su beneficio personal. La cuestión inclusiva, por lo menos de cuidar a la población en líneas generales, digamos que el avance de la tecnología no llega al punto de afectar el bienestar poblacional, por lo menos el estándar mínimo que está llegando. Usarlo, más bien ese avance, para mejorar las condiciones y no para beneficios de alguien. Ahora, si vos te manejás dentro de esos parámetros, bueno, yo creo que ellos tienen mayores posibilidades de adaptarse en forma menos, por lo menos, traumática que la que tenemos nosotros. Eso creo que por un lado. Y una cosa que aparte, como para romper mitos, que por ahí no tiene mucho que ver con esto, pero tenía ganas de decirlo, así que lo voy a decir. Dale, me llama la atención el tema de la religión en Vietnam, las creencias. Porque uno se imagina, uno tiene la idea del Estado socialista, viste, que no, que es ateo. Sí. No. Es fantástico la creencia, hasta chamanes hay en la Asamblea Nacional. Es lo que pensábamos, lo que estábamos diciendo antes con el tema del socialismo en Asia. Acá pasa lo mismo, me ha pasado ver, uno podría decir, bueno, sí, Vietnam, la mayoría de la población profesa el budismo. Vos tendrías que ver la cantidad de parejas jóvenes que se visten de blanco y negro y se quieren casar y hacer la fiesta de casamiento porque están fascinadas con digamos, la ceremonia de matrimonio al estilo cristiano. Y no tienen ningún problema, digamos, no es que, uy, soy cristiano, después budista, no, problemas teológicos. Me gustó, queda lindo, vamos, total, lo que importa es acá es otro tema. Entonces, esta cuestión de la coexistencia simultánea, el sincretismo, la tolerancia, la mezcla de cosas es algo cotidiano. Las creencias ancestrales. Yo recuerdo un corresponsal que había acá de Vietnam Plus hablando de los espíritus que les saboteaban el trabajo. Sí, ¿Te acordás de esa historia? Sí. Y realmente está convencido y uno lo ve, pero bueno, pero no puede ser, no le cabe en la cabeza, no se imagina que eso pueda hacer. Y se le quedaba el auto. Se le quedaba el auto y era porque los espíritus atentaban contra él. No tengo una explicación así, que a uno le parecía, bueno, y nos pasó, de verdad, cuando viajamos a Indonesia, cuando fuimos a una zona llamada Bukit Tinggi, nos decían, los chicos no después que oscurece porque desaparecen en los bosques. Y la verdad, vos primero decís, bueno, me están cargando. No, seguía el tema y eran diplomáticos de la embajada que te lo decían. Y tanto fue que... Lo empezás a creer, porque te ayuda el ambiente, todo. Entonces, como, y bueno, cuando fuimos allá, como era un hotel en el medio de la nada. En el medio de la nada. De las montañas. Cuando llegó la noche, y que vos mirabas así, empezaste a cerrar las cosas de afuera y dejar las habitaciones conectadas por dentro, porque claro, llegaba un poco de... psicológicamente estabas afectado, así que no me extraña. Bueno, es un mundo muy particular. Es diferente al socialismo que yo estaría estudiando ahora en la facultad. No, nada que ver, y jamás tus compañeros y tus profesores lo van a entender, salvo que tengan la experiencia de estar ahí, digamos. Hoy a nosotros nos falta mucho, digamos, para entender o para empezar a entender estos pueblos, porque venimos con un prisma que es, no quiero decir que sea erróneo, pero nosotros pensamos que el prisma con el cual nosotros entendemos esta realidad y con el cual fuimos entendidos es para entender todo el mundo. Y no es así. Eso sí. Tenemos que cambiar el lente con que miramos al mundo porque no sirve para todo. Pero bueno, gracias de nuevo por estar acá. Y fue muy interesante. Y bueno, volvemos con Ivonne para que cierre el programa.
Muy bien, muchísimas gracias Azul, Marcelo, Ezequiel, realmente muy interesante el aporte de ustedes. Bueno, a todos ustedes que nos están escuchando, esperamos sus comentarios en nuestro Facebook, en nuestras redes sociales, también en nuestro canal de YouTube, al cual los invitamos que se suscriban a ACTV Producción, que inviten a sus amigos que hagan lo mismo y que juntos podamos ir creciendo y conociendo cada vez más las relaciones de los países en el mundo. Muchísimas gracias nuevamente y los veo la semana que viene con una nueva edición de Hace Movimiento.